Leo for the rebound. Pass to Justin. Justin. Mabumbang tira. Yes! Justin, kapitan sa rebound. Sergari, bumomba. Basket! Santino, pasa sa ilalim. Bam! Bumomba. Pass layo. Wala supply. Kapitan sa rebound. Bam! Bam! Counter. Sa ilalim. Bam! Bumomba. Yes! Basket! 14 foul. Bumomba ng dos. Bam! Santino, pasa sa ilalim, no steal. Back to steal, back to back steal. Bumomba ng tira. Yes! Bam! Pinasa sa ilalim. Si Easy basket by Bam! 2, 5 points at Team Jason. Jason, 15-footer jumper. Time out na! Bumomba, yes! Leo, pass to Rafi. Sa gitna, bumitaw ng dos. Bam! Rafi, 2. Ang score, 9-6. Bang! Binawi din! 1 million. Bumomba, yes! Penetrate, bumomba, 15-footer, yes! Basket! Second, 6, 5. Pasok! Tumanggap ang isilalim. Isilalim. 5. Justin, 1 point. Bam! Bumomba ng malayo. Tesos. Pasok! 2 points agad. Arnel for the rebound. Pass to Bam. Bumomba ng dos. Bang! Ang score 19-8. Last 2 na lang. Pass to Rap. Bumitaw. Bam! Justin for the rebound. Justin. Papersahan tir. 5 minutes and 50 seconds. Bam! Bumomba ng dos. Bam! Score 21-12. Rapi. Bumawi. 7. 6. 5. Bumomba ng malayong dos. Yung, pasok. 23, 40, 27. Jason, bumomba ng malayong dos. Bam!